नमस्कार बंधु नमस्कार। केमती केतु विषय आपण भाविले? केतु सामान्य ग्रह नुहति। केतुंग पाई बहु व्यक्तिंकर जीवन रे विकास होती एवं से माने बहु निम्न स्तर बहु ऊपर उठी से भली केतु जदि जातक मंद स्थान अच्छी दशा अंतर्दशारे बहु व्यक्ति तलितलांत होती। आम आज कुंभ राशि उपर आलोचना करिबा। कुंभ राशि प्रति ए केतु चलन केते शुभ केते अशुभ। कुंभ राशि जोठी राहु थिले शनि थिले व्यक्ति को बहु ऊपर को नहीं जानती। से कुंभ राशि रे एबे अछंती शनि से यही मार्च 29 रे पड़ेबे मीन को। तेणु कुंभ राशि व्यक्ति माने केतुंकर सुप्रभाव पाइचंती। षष्ठ केतु थिले जहाँ किसी लाभ होइछि कुंभ राशि को यही षष्ठ केतुंग पाई। केतु थिले कन्या रे एबे से जीवे सिंह को से अग्रगति करि पारंती नहीं। राहु और केतु पश्चात गति रे यात्रा करती और 12 राशि को शासन विषय रे सूचना दियंती। जदि आपणकर कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र माने 23-11 तेबे आगे आम जातक खोलिबा। आम जन्म जातक यही महाशय केउठी अछंती। जदि से लग्न ठारू तृतीय षष्ठ दशम और एकादश अछंती तेबे शुभ फल देवे। आम यदि आलोचना अशुभ कहिबा ताहले से अशुभ फलर मात्रा कमिजिव। केतु जदि मेषरे बिछारे मीनरे धनुरे कर्कटरे बा सिंहरे अछंती ताहले से भल स्थान अछंती बोली बुझिया पड़िबो। जदि से मंगल सहित बा मंगल दृष्टि बृहस्पति सहित बा बृहस्पति दृष्टि रवि सहित बा रवि दृष्टि चंद्र सहित बा चंद्र दृष्टि अछंती तेबे अवश्य भल फल देवे। आम जदि कहिबा एबे केतु खराब पड़छि ताहले जानंतु ए केतु खराब फलटा कम भोगिबे। जदि आम आलोचना रे कहिबा केतु बढ़िया फल देवे रजा करे देवे किंतु तेणे जातक रे केतु यदि खराब थे ताहले ए भल फल कमिजिव। जिमती जदि केतु लग्न द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम अष्टम नवम द्वादश हंती ताहले भल फल देवेनी। जदि शनि बुध शुक्र सह थांती भल फल देवेनी। जदि शनि शुक्र और बुधंकर सप्तम थांती ताहले भल फल देवेनी। जदि आम आलोचन
ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଫଳ କହୁଛେ ତେଣେ ସେ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ କମିଯିବ। ଆମେ ସାରାଂଶ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସାରାଂଶ ଏହା କହିଲେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ବୋଇଲେ ଫଳଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେବେ ବୋଇଲେ ଏଠି ମନ୍ଦ ପରିମାଣ କମ୍ ହେବ। ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେବେ, ମନ୍ଦ ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ। ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଏଠି ଭଲ ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ ଜାତକର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଚର, ସେ ଫଳ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତା ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ଫଳ ଭୋଗନ୍ତେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23-11, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ହେବ। କଥାଟେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଦିଏ ବଳ। ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଭାଇ କାନ୍ଧ ଦେଲା ଭଳି ସେ ବନ୍ଧୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅସମୟରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦୟବାନ ବନ୍ଧୁ, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଶୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ। ଆମେ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ସମୟରେ ଯିଏ ଯଥା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସାମନ୍ତ ଖୋଜନ୍ତିନି। ବ୍ୟସନ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୁଏ, ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଆମେ ଡାକିଲେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେହି ବନ୍ଧୁ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ, ଶ୍ମଶାନରେ, ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଶୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଭଜଃ ତିଷ୍ଠତି ସ ବାନ୍ଧବ। ଏଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ରଖ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଦନ। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବିପଦ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ এই 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏକ ପ୍ରସ୍ୟତେ ମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ ପ୍ରସ୍ୟତେ ବାଗ୍ଜାତ ଅଧିକଂ ପ୍ରକୃତଂ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଭାଇ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମର ଭଲ ମାର୍ଜିତ, ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିବେ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତପତିଆ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଦୂର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମଧୁମୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ମୋଟାମୋଟି କେତୁ ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶିଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ରହୁଥିବେ ବା ପୁତ୍ର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଦର୍ଶ, ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ସେହିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧବୀ। ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପିତାମାତା ବି ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ।
आमको विपद सहाय हमें आम गुरु गुरु ही बंधु ये संसारटा बंधुमय संसारटा बंधन बांधि जीवा आम आउ गोटे नक्षत्र को यदि कुंभ राशि 27 नक्षत्र मैंने 24 विभक्त 11 तेरे कथाटा भल नुह कौन खराब ना आलो सखी आपना महत आपे रखी सम्मान हानि हेब आमर व्यवहार तिक्त हेब आमको ये संसारटा विषम लगे जदि कुंभ राशि एवं 27 नक्षत्र तेबे कथाटा कर्णकटु मानहानि हेला भली परिस्थिति सृष्टि हेब कथाटे शुणा जाए ऊपर मुह तलक हेले मनीष जीवन दिकड़ा जिते बड़े इज्जत रे आंच आसे सम्मान हानि हुए ताहले आमको मुंड टेकी चलिबार सुजोग मिलेनी से भली परिस्थिति सृष्टि हम सज माछरे पोक फुटला भली परिस्थिति सृष्टि हेब तेणु वृथा निंदा शुणी व्यथित हो पारती चरित्र रे दाग लगी जाई पारे इतर लोक कटुक्ति कहिबे भारी दुख लागिवो जीवन साथी भी शत्रु परि व्यवहार करिवे क्रमशः पुत्र भी पाकसड़ा देव मंद व्यवहार करी दूरेई जीव भाई भगारी साजी पाखक आसबेनि आम व्यवहार जदि मार्जित संस्कार संपन्न तेबे विपद आसब किपरि यह जानी विज्ञ लोक हाथे मापी चाखंडे चलती सावधान हो जाती हे सखा शुणिले जानिले जे ये 18 मास केतु आमको भल फल देवेनी आमर मान हानि हेब जानला परे जदि न सुधुरिबे माने निजर व्यवहार को यदि श्रृंखलित न करिवे मार्जित न करिवे ताहले कौन हम समाधान हेब चाणक्य कहले मौनी न कलह नास्ति जे प्राय चुप रहे ता संगे कहार शत्रुता हुए ना कहार सम्मान हुए ना आम जानले आम समय खराब पड़े मो आम चुप रहा जी जहाँ कह कहू कौन है कहवा लोक बड़ नुहे सहवा लोक बड़ तेणु यही 18 मास जो केतु रे सिंहरे आम चेष्टा करवा यथा संभव जी आवश्यक से कहवाई पाटी गोटे कान दीटा आखि दीटा तेणु अधिक देखा अधिक शुणा कम कहवा तेबे तो मंगल आमर चाली बोली ठाणी माणी कहानी चाहाणी रे श्रृंखला आसवा उचित ता नहले आलो सखी आपणा महत्व आपे रखी आपणकर महत्व आपणकर सम्मान आपण हाथ में चेष्टा करेंगे भल हाँपाई जमी सम्मान न हुए एवं आम जा कुंभ राशि पूर्वभाद्र पाखु यदि कुंभ राशि पूर्वभाद्र नक्षत्र तेबे भल खबर सर्वसुख जावतीय सुख किए बंधु ठारू सुख भी पाए किए धन सुखरे खुशी हुए क्या संतान सुख दिए क्या उद्यान सुख दिए कवि भावक प्रकृति सुख दिए साधु सन्यासी को ईश्वर सुख दियंती एमती नानाविध सुख प्रति लोक को ता मन अनुजाई सुख मिल ये सुख देवे केतु महाशय सिंह राशि रही सर्वसुख बहुत भल समय आसुछि धनलक्ष्मींकर करुणारू मुंड उपरे धन पुष्प वर्षा हो पारे अभाव नौका बुड़ीज रोग व्याधि दूरे जीव धार करज सुझी हिंजीव
ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ମନ କାମନା ପୂରଣ ହେବ। କାହା ମନ କ'ଣ ଚାହେଁ ତାହା କିଏ କହିବ? ପ୍ରତି ଲୋକର ମନମୁଖୀ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତି ଲୋକକୁ ତା'ର ମନ ମୁତାବକ ସୁଖ ମିଳିବ। କାହାକୁ ଧନ, କାହାର ସମ୍ମାନ, କିଏ ଗୋରୁ, କିଏ ଭୂମି, କିଏ ଘର, କିଏ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ତାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ। ତା'ର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯାହା ଜଣାଯାଏ କେତୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରୁ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାଣିଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଣା ବାରି ବର୍ଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଛି, ରାଜା ଠାରୁ ଡଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଜ୍ଞ ଠାରୁ ଅଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବଳ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ହଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। ଆଜି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।